En esta tarde queremos continuar nuestro estudio sobre Efesios. This evening we want to continue our study over the book of Ephesians. Y estamos en el capítulo 5, and we are now in chapter 5, versículo 7 al 14, verses 7 to 14. Un hombre recuerda un incidente cuando tenían problemas con su coche. So a man recalls an incident where they were having problems with their automobile. Se detuvieron en un garaje justo al anochecer una noche. And so they stopped at a garage, at a mechanic shop, just as it was dusk. Un mecánico examinó el problema mientras un ayudante estaba parado dirigiendo los rayos de una poderosa linterna hacia los recovecos debajo del capo. And so the mechanic began to examine the car, and particularly the engine, and he had an assistant who stood by him and was directing the beams of a powerful flashlight into the recesses under the hood. Okay? Pero algo atrajo la atención del ayudante, but something got the attention of the assistant. Okay? Y en lo que dio la vuelta, apagó inadvertidamente la luz. And as this assistant turned his back, he inadvertently turned off the light. El mecánico miró hacia arriba y con impaciencia de buen humor exclamó: "Enciende la luz. ¿Para qué estás aquí de todos modos?" And at that moment, the mechanic looked up and in a humorous way, but nevertheless a little bit impatient, said to his assistant, "Hey, shine your light. What are you here for anyway?" Think about that question. Esa pregunta es muy esencial. Algo en que pensar en esa oración, ¿verdad? There's something to think about in that prayer. Shine your light. What are you here for anyway? Enciende tu luz. ¿Okay? ¿Para qué estás aquí de todos modos? Y como creyentes, esto es una prioridad, debe ser una prioridad. And as believers, as followers of Jesus Christ, shining our light should be a priority. Y por eso este día, mi deseo es ayudarnos a motivarnos a caminar en la luz. And so this afternoon, it is my desire to encourage us to walk in the light. Okay? Así que vaya conmigo a Efesios 5, 7 al 14. So if you will turn with me to Ephesians 5, 7 to 14. Efesios 5, 7 al 14. Ephesians 5, 7 to 14. Okay? Ahí donde está, se lee la palabra de la siguiente manera. Right where you are, the scripture reads in the following way. Por tanto, no seáis partícipes con ellos, porque antes erais tinieblas, pero ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de la luz, porque el fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia y verdad, examinando qué es lo que agrada al Señor. Y no participes en las obras estériles de las tinieblas, sino más bien desenmascaradlas. Porque es vergonzoso aún hablar de las cosas que ellos hacen en secreto. Pero todas las cosas se hacen visibles cuando son expuestas por la luz. Pues todo lo que se hace visible es luz. Por esta razón dice: despierta tú que duermes y levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. 5, 7 and following. Therefore, do not be partakers with them. For you were formerly darkness, but now you are light in the world. Walk as children of light. For the fruit of the light consists in all goodness and righteousness and truth, trying to learn what is pleasing to the Lord.
Do not participate in the unfruitful deeds of darkness, but instead even expose them. For it is disgraceful even to speak of the things which are done by them in secret. But all things become visible when they are exposed by the light, for everything that becomes visible is light. For this reason it says, "Awake, sleeper, and arise from the dead, and Christ will shine on you." Hermanos y hermanas, vivimos en tiempos oscuros. Dear brothers and sisters, we are living in some dark times. El mundo de hoy intenta redefinir la luz y la oscuridad, pero el estándar de luz de Dios permanece. We live in a time when the world around us is seeking to redefine truth and darkness. But we must remember that the standard of truth of God remains. Convertirse en un hijo de la luz es la primera decisión crucial que debemos tomar si queremos superar la oscuridad con la luz de Dios. So, first and foremost, we must commit to walk as children of light if we are going to overcome and really be used by God as light in the world. Okay? Después de esto, queremos caminar en luz y vemos que hay beneficios de tal caminata. And we should desire then to walk in that light. And there are two primary reasons for that. Primero, cuando caminamos en la luz, nos cambia. Y a la vez tiene potencial de transformar a aquellos alrededor de nosotros. First and foremost, it transforms us as we walk in the light, as we approve and discern the will of God, that which is good, perfect desire of God. But it also has the capability to transform the lives around us as well. De modo que, a medida que la cultura mundial se oscurece con la anarquía y la inmoralidad y se vuelve cada vez más caótica, ¿cómo se puede caminar hoy en la luz? So, to the degree that our world culture is darkened and anarchy and immorality rule the day and it becomes all the more chaotic, how do we begin to walk in the light? ¿Cómo puede marcar una diferencia el caminar en la luz del seguidor de Jesucristo? How can a Christ follower begin to truly make a difference? La palabra de Dios nos da una idea. So the Word of God gives us some insight. Como punto de partida, la luz en las Escrituras se refiere a la verdad, la pureza, la santidad. As a parting point, as a starting point for us, we see that light in the Scriptures refers to the truth. It refers to purity or righteousness. It refers to holiness. Mientras que la oscuridad se refiere a la ignorancia, el error, el pecado y la maldad. Whereas darkness in the Scriptures refers to ignorance. It refers to error. It refers to sin. It refers to evil or wickedness. Pero aquí en los primeros 3 versículos, de 7 al 10, 4 versículos, usted y yo debemos caminar en la luz para agradar a nuestro Señor. First, verses 7 to 10, we are to walk in the light so that we may please our Lord. En la sección anterior, Pablo amonestó a los creyentes a caminar en amor y aquí concluyó esa sección que una de las maneras más claras de practicar dicho amor es abandonando un estilo de vida pecaminoso, egoísta, que es característico de los hijos de desobediencia, cuales no heredarán el reino de Dios. In the previous section, when he closed off by speaking in a manner that clearly communicates how we should abandon, self-centered, self-serving, selfish behavior. He communicated that we should abandon that lifestyle,
because that would be consistent with living as the children of disobedience. Those very people who will not inherit the kingdom of God. Okay? De una manera muy enfática, Pablo comienza su nuevo cargo con la declaración, por lo tanto, dice, no se asocien con ellos. And now he begins his new section with this bold and emphatic statement by stating in verse 7, therefore, do not be partakers with them. Okay? Debido que el juicio de Dios vendrá sobre los que no se arrepienten y debido a que las actividades pecaminosas son incompatibles con los hijos o amados hijos de Dios, no se asocien con los hijos de la desobediencia. So, given the fact that judgment will come upon the unrepentant, will come upon the evildoers, will come upon the wicked, okay? We should not entertain, we should not partner with those activities because they are incompatible with the children of God. Those others are considered the children of disobedience. Entonces, el versículo 8 dice que debemos caminar como hijos de luz. Verse 8 tells us that we should walk as children of light. Versículo 8, para subrayar el asunto de una manera clara y convincente, el apóstol Pablo hizo una distinción entre la vida nueva y la vieja con la luz y la oscuridad. So to make a very clear distinction about our new life versus our old life, he put it in terms of light versus darkness. La luz y la oscuridad son como el aceite y el agua, como la gracia y el legalismo. No pueden coexistir. You see, light and darkness are like water and oil. They are like legalism and grace. They cannot coexist. En otra parte, Pablo explicó el contraste entre las tinieblas y la luz. Elsewhere, Paul described the distinct differences between darkness and light. 2 Corintios 6, 14 y al 17, al 7:1, perdón. So in 2 Corinthians 6:14 to chapter 7:1, allí Pablo hizo algunas preguntas retóricas penetrantes. It is there that Paul asked some very penetrating rhetorical questions. Mire aquí, ¿qué tienen la luz en común con las tinieblas? What does the light and darkness have in common? ¿O qué armonía tiene Cristo con Satanás? What harmony does Christ have with Satan? Y luego, ¿cómo puede un creyente ser socio de un incrédulo? Or how can a believer be a partner with an unbeliever? Pablo les recuerda que alguna vez lo fueron, es decir, incrédulos. Pero al escuchar el Evangelio y recibir a Jesús como único y suficiente Salvador, se volvieron en luz en el Señor, por lo que deben caminar como hijos de luz. Paul says, you were formerly in that condition. You were unbelievers. You were darkness. But upon hearing first, and upon receiving the good news of Jesus Christ, and welcoming Him as sole and sufficient Savior, you became as light in the Lord. So walk in the light. Por eso, Jesús le dijo a sus discípulos, a sus seguidores en Mateo 5:16, así brille vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas acciones o obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. This is why Jesus is able to tell His disciples, His followers, back in Matthew 5:16, therefore, let your light shine before men, that they may see your good works and glorify the Father who is in heaven. Why? Because that light already resides in them. They are already children of the light, and they are to let that light shine. Ya son hijos de la luz y tienen esa luz y deben dejar que esa luz sea expuesta. Okay? No solo eso,
sino que deben producir el fruto de tal luz. They are to produce the fruit of said light. And that's what he underscores here in verse 9. Y es lo que vemos en el versículo 9. Dado que su carácter es el de los hijos de la luz, deben comportarse en consecuencia. Given that they are already children of light, they are to also carry themselves accordingly. De modo que en lugar de hacer actos de inmoralidad, impureza o codicia, los cristianos de Éfeso fueron amonestados a hacer obras de bondad, de rectitud y verdad. So rather than be involved and partner with these immoral acts of impurity and greed, he encouraged the believers in Ephesus to instead be about the works of goodness and righteousness and truth. Okay? Estas tres palabras, la primera, agatosune, significa bondad, significa compasivo, caritativo o benevolente, perdón. So the first one, agathosune, it means to be compassionate. It means to be charitable. It means to be benevolent towards others. La siguiente es dikaiosune, que significa justicia. Significa la rectitud moral del individuo. The second one is a very well-known one, dikaiosune, which means righteousness. It is moral righteousness, to be a moral individual. Y la última, quizás la más conocida, es aletheia. And the last one, perhaps the most well-known, is aletheia, la verdad, que significa la autenticidad o honestidad. Ser sincero e íntegro es la conformidad a la palabra y la voluntad de Dios. So the last one, the truth, it means authenticity. It means honesty, sincerity, and integrity. It means conforming to the word and the will of God. Pablo contrasta la luz, que es la vida en Cristo, con las tinieblas, la vida sin Cristo. You see what Paul is doing? He is contrasting the light, which is life in Christ, with darkness, which is life without Christ. Piensa por un momento en las propiedades de la luz. You should think for a moment about the properties of light. La luz ilumina. First, we know that light illuminates. La luz separa. Secondly, light separates, right, from darkness, de la oscuridad. La luz provoca crecimiento. The light also provokes growth. La luz expone. Light also exposes. Si tu vida estuviera expuesta a la luz de la verdad y la santidad de Dios, ¿qué revelaría? If your life, if my life, would be exposed to the light and the holiness of God, what would it reveal? Sabemos que todos tenemos rincones oscuros. We all have those little dark corners in our lives. Actitudes, pensamientos, deseos, okay, que no queremos que se iluminen ante Dios ni ante nadie más. Right? We have those dark corners in our lives, those improper attitudes, those improper thoughts, those improper desires that we don't want God to expose them, nor do we want others to expose them. Afortunadamente, la luz de la santidad de Dios brilla a través del filtro de su gracia. Thankfully, right? We praise Him for this. That the truth of God's light is filtered through the very grace of God. If that were not the case, we would all be condemned for eternity. Si ese no fuese el caso, todos fuésemos ya condenados por una eternidad. Pero es por su gracia que permanecemos. It is by His grace that we are able to remain. Así que los seguidores de Cristo que viven en la luz de Dios están por encima de cualquier reproche moral, espiritual y ético. So, those who are walking in the light of God are walking in a manner above reproach in their moral, their spiritual, and
ethical lives. Vivir en la luz nos ayuda a probar y discernir lo que le agrada a Dios. See, according to verse 10, when we walk in the light, we are able to approve or discern what is pleasing to God. Note lo que dice, examinando lo que le agrada al Señor. Trying to learn, to discern, to approve, verse 10, what is pleasing to the Lord. Okay? Mire, Romanos 12:2. Los creyentes ya no deben conformarse al mundo de este modelo, de este mundo, sino transformarse al renovar la mente para discernir la voluntad de Dios. Into Romans 12:2, this is why as believers, we are not to be conformed into the model, the pattern of this world, but rather to be transformed by the renewing of the mind so that we may discern, approve, understand the very will of God, that which is good, that which is agreeable, that which is perfect. Así usted y yo podemos entender lo que es su buena voluntad, lo que es agradable, que es perfecto. Entonces lo que Dios desea es una renovación interna que se refleja externamente. So what God desires is for an inner transformation that is externally, okay, active or present or reflected. Okay? So may the Lord work inside of us, renewing us through our minds, that is shaping our thoughts, our desires, our very things that we love the most, and that would be more toward God. Que Dios pueda transformar todos esos deseos, todos esos pensamientos, todas esas prioridades de nuestras vidas para que se alineen más con su deseo para nuestra vida. Entonces, el primero, queremos caminar en la luz para poder agradar a nuestro Señor. So we want to walk in the light so that we may please our Lord. Segundo, queremos caminar en la luz para que usted y yo podamos proclamar al Señor. We also want to walk in the light so that we may proclaim our Lord. De versículos 11 al 14. And so this is the attention given in verses 11 to 14. La luz y la oscuridad no pueden coexistir. Ya hablamos de eso ya. Y por lo tanto, los hijos de la luz no deben participar en las actividades destructivas de la oscuridad. So, because light and darkness cannot coexist, believers, Christ followers, are not to participate in those destructive behaviors of darkness. Los seguidores de Jesús no deben tomar parte en las actividades pecaminosas de los incrédulos. So, believers are not to participate in those sinful activities of the non-believers. Es lo que dice la primera parte del versículo 11. Y no participáis en las obras estériles de las tinieblas. So that's the first part of verse 11. Do not participate in the unfruitful deeds of darkness. Esto es un pobre testimonio de Cristo y del cristianismo. This will be a poor testimony of Christ and Christianity, okay? If we are walking in darkness while being children of the light. Si usted y yo caminamos en la oscuridad, ya siendo hijos de la luz, okay? No, lo que usted y yo debemos hacer es exponer la oscuridad a través de la luz. No, what you and I should be about is exposing darkness through the light. Y es lo que vemos en la segunda parte del versículo 11 y 12. And this is what you see in the second part of verse 11 and 12. Si no, más bien, desenmascaradlas, porque es vergonzoso aún hablar de las cosas de ellos que hacen en secreto. No, instead, even expose them. So don't partner with them, expose them. For it is disgraceful to even speak of the things which are done by them in secret. Okay? Debemos exponer el pecado. We are to expose sin. Exponer el pecado es importante, dado que nuestro silencio
puede comunicar apoyo o aprobación. See, we need to expose sin because our silence may signal approval. Okay? Our silence may signal that we are in support of it. Los cristianos deben tomar una posición activa y vocal contra el pecado y la permisividad. Okay? We should take an active and vocal approach to sin and permissiveness. Esto tendrá que hacerse fuera y dentro de la iglesia. This will need to be done outside as well as within the church. El pecado debe ser expuesto como un medio de proclamar a Cristo. Because you see, as we expose sin, it is a means of proclaiming Christ. El pecado debe ser hecho de una manera recta, con amor y gracia. To be able to do so, to speak truth and to expose sin, we must do it with love and with grace. Por mucho que los malhechores no les guste estar expuestos, por ejemplo, las ratas, las cucarachas u otras criaturas no deseadas odian ser expuestos por la luz, ¿verdad? Así es a veces con aquellos que no son creyentes, no quieren ser expuestos a la luz. So as much as the wicked may not want to be exposed, just like roaches and rats and rodents don't like to be exposed by the light, okay? It is an important and necessary means. Es un medio para prevenir la injusticia y promover la rectitud. Because you see, when we expose sin, we are preventing injustice and we are promoting righteousness. It's a two-sided coin. Preventing unrighteousness, promoting justice in the process. Mira, ¿alguna vez ha quitado una enorme piedra de un lugar donde se había fijado? Have you ever taken a large rock and removed it from a place where it was fixed and had been there for quite some time? Todo tipo de criaturas diminutas vive debajo de esa piedra. There are a number of little critters that have lived right underneath that rock. Siempre han vivido en la oscuridad. They've always lived in that darkness. Y cuando la luz del sol los golpea en la piedra, cuando la piedra se quita, empiezan a correr con gran temor en todas las direcciones. And so when the light of the sun strikes them, right now that the rock has been removed, they are scrambling all over the place. No pueden vivir en la luz. They are unable to live in the light. Cuando la piedra es colocada en su posición anterior, las criaturas se apresuran a regresar a donde habían estado en la oscuridad. And when you replace the rock, when you put it back to its original place, what happens is the little critters scramble back to the place of darkness once again. Okay? ¿Cuál es la razón? Es cómodo ahí. Es todo lo que han conocido. Y muchos de sus seres queridos residen allí. Well, why does that happen? Simply put, it's comfortable there. It's all that they've ever known to live in darkness. And most, if not all of their loved ones reside there as well. Lo mismo es cierto para muchos cristianos. The same is true for many Christians. They would rather live in the comfortable, in the convenient, and in the darkness than allow the light of God's Word to expose them and to make some necessary changes. Muchas veces sucede esto en el cristianismo también, que el seguidor de Cristo prefiere vivir en lo cómodo, prefiere vivir en lo natural, prefiere vivir en aquello que ha conocido toda su vida en la oscuridad. Quizás la mayoría de sus amigos, quizás la mayoría de sus familiares viven en la oscuridad y por lo tanto se sienten cómodos. Ahí, Dios nos ayude. The Lord help us in that regard. La última parte, versículos 12 al 14, the last part, verses 12 to 14,
Usted y yo debemos presentar la luz para transformarnos, nuestra iglesia y sociedad a través de la luz. We can transform our church and our society through the light. Aquellos atrapados en las obras de las tinieblas están involucrados en actos malvados, realizados en secreto, demasiado vergonzosos para hablar de ellos. We see here that Paul says that there are many who are trapped in darkness, who are involved in these evil acts that are done in secret and too shameful to even speak of. No debemos promover o dignificar el pecado prestándole atención indebida a través de nuestra conversación, que puede convertirse en un obstáculo para nosotros mismos y para los demás. See, we need to be careful of how we speak about sin and these evil acts that are out there, because we don't want to dignify or even promote sin in such a way that would cause myself or others to stumble as a result of it. La luz que atraviesa la oscuridad puede tener un efecto transformador, because you see, the light that pierces darkness can have a transforming effect. Los seguidores de Cristo son rayos de luz en un mundo oscuro. You see, the followers of Jesus Christ are rays of light in a dark world. Nos convertimos en instrumentos de luz que exponen los actos oscuros del pecado. So we become instruments of light that then expose these evil acts of sin. El objetivo es exponer el pecado universal que reside en el mundo con un deseo de invitar a los no creyentes a confiar en Cristo como su único y suficiente Salvador y renunciar las obras de las tinieblas. See, our goal, our objective in exposing sin is not to compare and contrast so that we may look better than them. No, the point of exposing sin is to help people see the universality of sin and also move them, encourage them to trust in Jesus Christ as their sole and sufficient Savior, so that they may renounce this lifestyle of darkness. Esta es la misión de la iglesia. This is the mission of the church. La declaración final de Pablo en versículo 14 puede ser un himno temprano que pudo haber sido cantado cuando un nuevo creyente surgió de las aguas bautismales. It is believed that this last part, verse 14, may have been an early hymn that may have been sung as the new converts made their way out of the baptismal waters. And so, now let's read it with that mindset. Vamos a leerlo con ese pensamiento. Despierta, tú que duermes, y levántate de entre los muertos, y te alumbrará Cristo. So think about that. Now you see an image here, right? Somebody coming out of the baptismal waters. Awake, sleeper, and arise from the dead, and Christ will shine on you. What a great image. Qué imagen tan hermosa. Consecuencia, un creyente que ha cometido obras de tinieblas debe despertar y resucitar de entre los muertos, ya que estuvo involucrado con las obras de las tinieblas. So, a new believer who was formerly in darkness should awake, should rise from the dead, okay, and no longer be involved in the works of the deeds of darkness. El resplandor de Cristo sobre él habla de su aprobación y una proclamación pública de su lealtad a Cristo. Because you see, baptism is such that it speaks of, one, the approval of God, but it also does so in a public proclamation of our loyalty to Jesus Christ. Right? This is why baptism is taken so seriously around the world. And in fact, your own family members may not only disown you, but actually kill you in other parts of the world when they see you committing this heinous crime in their culture of water baptism in Jesus Christ. En otras partes del mundo, el bautismo es algo muy serio. Así que su propia familia, okay, puede deshacerse de usted o hasta matarlo por cometer este crimen en su cultura, en su
comunidad aquí. ¿Por qué? Porque es una proclamación pública de nuestra lealtad a Jesucristo. Because it is a public proclamation of our loyalty to Jesus Christ. Okay? Entonces queremos vivir en luz para agradar al Señor y también para proclamar al Señor. So let us walk in the light so that we may live to please our Lord and that we may live also to proclaim our Lord. Quiero concluir de esta manera. I want to conclude this way. En la iglesia, la pequeñita Jane había escuchado un sermón sobre deja que tu luz brille. At church, a girl had learned about the teaching of let your light shine. La única parte que recordaba era el texto, pero no entendía lo que significaba hasta que su madre le explicó. She didn't really understand the whole message. She just remembered the text, and until her mother actually explained it to her. Significa ser buena, obediente y alegre. Mom tried to explain it and summarize. She said, it means to walk in the light, means to be good, to be obedient, to also be a person who is joyful. Por la tarde, hubo problemas en la guardería y Jane se disculpó por ser traviesa, diciendo, me he apagado completamente. Later, in the nursery, she excused herself for having been naughty by saying the following words, I've blown myself out. She remembered the sermon. Se acordó del sermón. Don't blow yourself out. Let your light shine. No nos apaguemos completamente. Dejemos que nuestra luz brille en un mundo oscuro. Let our light shine in a dark world so that we may please the Lord and proclaim the Lord. Para que podamos agradar al Señor y proclamar al Señor. Oremos.